দুই রাকাত ঈদের নামাজ এখন আমি সরাসরি আপনাদেরকে আদায় করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। এই নামাজটি দেখলে দেখবেন ঈদের নামাজে গিয়ে আপনার আর কোনো পেরেশানি লাগবে না। কেননা ঈদের নামাজের সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয় এটা হলো তাকবীর নিয়ে, কখন আমরা হাত ছেড়ে দিব, কখন হাত বাঁধবো। এটা আমি প্রপারলি আপনাদেরকে দেখায় দিব ইনশাআল্লাহ। আপনারা মনোযোগ সহকারে ঈদের নামাজটি দেখতে থাকেন। এখন ঈদের নামাজ শুরু হচ্ছে, আপনারা সবাই আমার সাথে ঈদের নামাজ পড়েন। ওকে ওকে। আল্লাহু আকবার, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এখন ঈদের 2 রাকাত ওয়াজিব নামাজ শেষ করেছি। অবশ্যই নামাজের পরে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন, খুতবাটা মনোযোগ সহকারে শুনবেন, আর এই ভিডিওটি ঝড়ের গতিতে শেয়ার করে দিবেন, যা অনেক মানুষের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ।